để lâu với nó tự động ta sẽ thấy đỏ mà thấy vậy. Rồi chỗ này nè bị chen khúc này nè, cho cái chém cho tay chưa. Tôi Nào xin mời đã hỏi gì quên rồi. The border with where in the east đúng không? Xin mời anh Thùy. Anh Thùy, where are you? In the east. England, that's good. Now, how about the west? Xin mời West rồi tao tôi đi rồi đó. Phú, anh Phú. Chết chê rồi không có. Atlantic Ocean, wow. Chúc mừng mấy người, không biết ngồi xuống. Xin mời Mỹ Hằng, Mỹ Hằng đúng rồi. Mỹ Hằng, Trọng Hằng quên Trọng Hằng. Iris đúng rồi, Phú ơi là Phú. Now, Trời. what is the role of the city of Cardiff? Xin mời. Capital city, capital and major cities. Minh Anh. Yeah, seaport and shipbuilding center, right? Now, what is the name of the largest bay in Wales? Xin mời. Thanh Ngân. Cardigan Bay. Cardigan Bay, right? How many ports are there Mẹ in tao mới nhìn terms vô of luôn. topography in England? Xin mời. Sorry, in Wales. Xin mời. Đâu vậy? Thanh Hằng, Hương Nguyễn Thanh Hằng. Three in region. Alright, so the first one will Northwest be New what is Wales. the name of the Cái này hả? region Nè, in Northwest New the Wales nè. northwest of England? Xin Cái gì mời. nữa? Biết Wales đấy hả? Mỹ Linh. Còn cái cuối cùng đâu? Đấy hả? Sao đấy hả? Sao chắc sao? Snowdonia. Alright, now, what is the name of the highest peaks in Wales? Xin mời. Cái này không trả lời được mà cho một điểm liền nha. Xin mời. Hai hết đâu. Thanh Sương. Snowden. How high is Snowden? Câu này không trả lời được cũng cho một luôn này nha. Nhiều gì? Xin mời Thanh Hiền. 3,500. Feet, đúng rồi. And Snowdonia is the source of a river. What is the name of the river? Xin mời Thảo Nguyên. The river. How long is the D? Xin mời Như Ý. Trương Quỳnh Như Ý. Yeah, 110 kilometer, right? And what is the name of the largest natural lake which the river Dee flow through? Xin mời Diệp Quỳnh. Ba Lake, đúng rồi. Ba là lên. Now, Đâu vậy? Đây nè. what is the source of River Severn? Cái gì? Xin mời. Source hả? The source. Nó không Đâu có biết ghi. là source là cái gì mà mình không nghe. Mount Snowdon nè. Xin mời Thục Nhi. Cambrian Mountain. Now, Đây what nè. is the name of the second longest river in the UK? Xin mời. Hạ, Mỹ Hạ. Chết chê rồi. Mỹ Hạ, where are you? What is the name of the second longest river in the UK? Second one. Severn. River? Severn. River? Severn. Phải không? Second hả? Second. Cái này là ta ghi luôn rồi. Ta cũng ghi luôn kịch mà. Con sông dài thứ hai của UK là gì đây con nhỏ kia? Con sông À. Severn thì nó đại. Severn nước mà. River. Long kịch. Nhưng mà cái này mình ghi long kịch mà. Vì cái này đầu tiên, cái này thứ hai thì còn cái này nữa Xin chứ. mời Phú. What is the
the name of second longest river in the UK? Yeah, River Thames. How Ủa, long? đâu vậy? Đâu vậy? How long is the Đầu tiên River á. Severn? How River Severn rồi. Giờ 354. nghĩ người ta hỏi cái gì nữa nè? Bảo Kim, how long is the River Severn? Yeah, 354 kilometer, right? Okay. Now, how many countries that the River Severn flow through? Xin mời. Bảo Hiền. 4. Bảo Hiền, where are you? How many countries that the River Mà ghi có Severn ghi nè. flow through? Trời, cái gì vậy? With Big Wales, West Midlands, Two countries, what South are they? Two countries kìa. True. Wales and England. Wales and What England. is the direction of River Severn in England? Cái gì Chết vậy chê cô? rồi, không biết luôn á. Gì có gì vậy? What is the direction of River Severn in England? Direction. Xin mời. hướng đi hả? Không đi á. Không biết luôn á. Nè, tao ghi nhưng mà tao không có ghi, tao ghi gạch ngang gạch ngang Bây giờ tôi biết cái gì á. Mid Wales, West Highland là gì trời. So west of England, À, okay. đây nè. Now, So West of England đây. what is Brecon Beacon? Mountain đẹp What nha. is Brecon Beacon? Xin mời. Xin mời. Hà trả lời được không Hà? Yeah, mountain range. Đúng rồi. Now, can you tell me the name of the sound of the highest? No. Cái gì? Can you tell me the name of the highest mountain in the south of Wales? Highest mountain hả? Xin mời. Come to Đầu tiên là Penifan á. Ben. All right. And how high is that mountain? Xin mời Ngọc Trân. 886 meter. All right. Let's go now. Next one. Không biết lần sau ta với mày bị hỏi á. Một quét Britain. Britain. Đẹp quá ha. Gió. Con này nó nói từ từ nè. Ok. Hello everyone. Phải không á? My name is Ethan and I will continue with geography of Britain. So, Great Britain is also known as Britain, and it's an island country. So, it's located in the northwest of Europe and the east of Ireland. And Great Britain is the largest islands of UK, including England, Scotland, and Wales. It has an area of about 209,000 square kilometers. And is surrounded by important seas such as North Sea in the east, Atlantic Oceans in the west, English Channel between England and France, and Irish Sea between Great Britain and Ireland. And this is the geography of Britain and has the topography of this place. So you can see here. And the north of Britain is the most mountainous area, including Highland, southern uplands of Scotland. Furthermore, here there are many narrow lakes called lochs and inlets called firths. And moreover, the inland has most of the flatlands such as Trent, marshlands, called the fens, and the moors of Devon and Cornwall.
And similar to the north of prisons, the south of this place has smaller mountains ranges, such as the Bannais in England, Cambrian mountains in Wales, and rolling hills of England. And furthermore, they are the greatest river and canal display. Nào. And this is the end of my part. Chị nhỏ này xuống mà chạy nói gì mà ngắn tuổi trẻ. Rồi là dễ rồi đúng không mọi người? Cô chỉ có một câu hỏi dành cho các bạn thôi. Đó là phần phía Bắc của Great Britain nó sẽ giống với địa hình của nước nào? Which country share the same topography with Great Britain? Việt Nam. Phần phía Bắc của Việt Great Nam. Britain nó sẽ có địa hình giống như cái gì? Giống như cái gì ta? quốc gia nào? Việt Nam hả? Cho cô lại cái hình nhỏ của bên kia. Cho cô lại Mỹ Linh, cho cô lại cái hình hình của cái map đi em. Cái map đâu? Rồi, dừng ở đó đi em. Quay lại cho một cái map đi em. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy ha. Cái map này nó không rõ được xíu này hết. Ok, đây, map khác đi. Đây, cái map này, đúng rồi. Nè, bạn nói là gì đây? Phần phía Bắc của Britain, đúng không mọi người? Nó sẽ có địa hình, đó là địa hình đồi núi và núi cao. Vậy Britain phần phía cũng Bắc vậy của hả? Britain đó chính là địa hình của nước nào đó mọi người? Scotland. Và địa hình của phía Nam và Tây Nam nó là địa hình của cái gì đó? Wales và England. Được chưa? Nó chỉ là tổng hợp lại thôi, không có gì để hỏi cả. Ok, next one. Dễ thở. Dạ. Còn gì nữa vậy? Hết rồi. Hết rồi. Giờ quật climate rồi. Con Quỳnh nữa mà. Con Quỳnh nữa. À vậy hả? Climate. Climate. Ôi, ta chép cái gì đó không hiểu luôn. Hello everyone, I'm VHAnh. Now we will go into the climate part. First one, let's go into the general characteristic of climate of this region's climate, which is in Britain. Britain is defined as a mid-latitude. The climate of Britain is defined as a mid-latitude oceanic climate. Oceanic climate with cold, wet winters and warm wet summers. This means and it rarely features the extreme of heat or cold, drought or wind that are common with other climates. And the weather conditions of this country, of this region, are very variable, with the weather frequently changing from day to day, or even within the same day. But this variation of the weather throughout the year is relatively small. And next one we have the rainfall of Britain. As you know, Britain is an island, so it receives a large amount of rain. So it can rain during any season and on any given day. So make sure that you bring an umbrella if you go there. In addition, we have the constant in Britain, the constant rainfall throughout the year leads to frequent cloudy conditions and causing very low sunshine hours, which are the number of daylight hours in each day that are free of most clouds. And in addition, shorter daylight hours are in December, when the sun usually rises around 8 a.m. and sets around 4 p.m.
Next one, we have three principal factors which influence the country's climate. The first one is northerly latitude, which ranges from 50 degrees to 60 degrees in the north. The second factor is close proximity to the Atlantic Ocean. And the last one is warming of the surrounding waters of the Atlantic Ocean by the Gulf Stream. And instead, you don't know that the Gulf Stream is a warm and fast-flowing ocean current in the Atlantic that carries warm water from the equator to the western coastal region of Britain, making the climate of this country warmer. Còn nhớ nó là đại dương là được rồi. No. ND. Các bạn nghe dòng Gr2 này chưa? Cô nhớ là phần địa lý lớp 6, lớp 7 gì đó là có nói. Mình sẽ gọi luôn là dòng Gr2 ha. Rồi câu hỏi từ từ cho câu hỏi của bên Việt Nam, câu hỏi từ từ của bên Việt Nam. Câu hỏi chỗ này nè. Alright. So when during the period of the Gr2, so which area is colder, the coastal line or the inland area? The coastal line area. Again, now listen carefully. My question, please. So during the period of the Gr2, so which one is colder, the coastal line or the inland area? Inland area. Why? Because it brings the warm and fast current into the inland area. Nói gì vậy? Nói lại đi rồi. Which one is colder during the period of the Gr2, the coastal line area or the inland area? Inland area. Mấy giờ ta? Inland will be colder. Why? Mấy á, 3 giờ trước đó. Thuyết trình xong rồi làm gì ta? Chắc làm poster. Chưa có poster tuần sau à? Tuần sau làm. Ta tưởng tuần sau là một cái bài giảng bài đó. Poster xong rồi mới giảng. Xong rồi group test. Yeah, how about the inland? How about the inland at that time? Inland at that time, the Inland, not England. Inland. Inland. Yeah, inland cho công việc với England ha mọi người. Inland area. Inland ở đâu? Không lên là gì? inland area at that time it is more colder. Ở đâu nữa? Why? Trong sách có. Plan, inland gì đây? Why? Cái gì? Nhầm. Hết rồi. Có từ cho. Phải không? Qua bị Why? đây. Ai trả lời được câu này? Câu hỏi gì vậy ta? Yeah, my question is, so during the period of the Gr2, so which area is colder? The coastal line area or the inland area, and why? Suy nghĩ thử xem ai trả lời được câu này nè. Suy nghĩ đây. Các bạn này trả lời được câu này không? Nè, xin mời Ánh Trinh. Đâu? Nào. The colder is because the Gr2 bring warm water to the coastal, bring the warm water to the inland. Why? Why? Because it brings the warm water to the coastal and inland in the inland they
Bởi vì là khoảng cách nó quá xa cho nên dầu bị nóng, cái hơi ẩm của nó sẽ không nó tiếp xúc được với trong đất liền ha. Ok, rồi còn hiện cho anh chân ha. Now next one, xin mời. Now, and next, I have the general pattern of the climate across Britain which has 4 distinct regions. The first one is in the southeast area. There are cold winters and warm and dry summers. In the southwest, it has mild winter. It has mild, very wet winter and warm and wet summer. Nó là gì ta? In the northwest, there are mild winters and cold summer, which heavy rain all year. And in the northeast, there are cold winters, cool summers, and heavy rain all year. And that's it. In climate. Hey, the end of your presentation? Yes. No? Not yet? Con nhỏ kia nó vậy, con nhỏ này nó vậy. Nhưng mà phải chia ra chứ, chia ra để nói cái đời chứ. Tao không có chuyện về mấy cái này Đúng nè. không? Cái gì size area xong rồi. Không, con bé kia lên nó rất ít đúng không mọi người? Nó còn cả nữa, nó tức lên. Have you finished? Thôi không ở chỗ này đâu, khỏi chỗ này này. Let's come to the climate of England. Yên với lại Britain trong phải không? Miles and England has a mild and moist Nhưng mà climate, chỗ này hỏi nha. đây là or maritime and temperate climate. The mean annual temperature ranges between 11 degrees and 9 degrees Celsius. The hottest month is in July. However, the highest average temperature recorded in 2023 was on September 9, with 33.2 degrees Celsius. And the coldest month in England is January. And fog, mist, and overcast skies are frequent in England. So that's why London is defined as the city of fog. Sao bạn nhắc lại tháng mấy rồi? Here's the picture of foggy London. Lạnh nhất là tháng mấy? Nóng nhất rồi. Lạnh nhất. Now let's come to January. the rainfall Một of à? England. January tháng 1. Từ. Rainfall is heaviest during Xin lỗi, October. nói cho. The average rainfall is approximately 750 millimeters, and rain is more frequent in the west. As you can see in the picture, 800 millimeters in Liverpool and Manchester, and 1,000 millimeters in the southwest, particularly in Plymouth. And England generally has higher maximum and minimum temperature than the other area of Great Britain. And that's all of my part. Okay, your questions. So, why do people found that rain will be more frequent in the west and in the north also? Này mày hỏi cái gì nó Because nhất the là năm gì? west and the Anh là north January là tháng mấy? have January tháng 1 are đó. the mountainous areas. Yeah, that's it. Okay, thank you. Okay, thank you. Jenny, please. So you have full or you have with
wood. Tứ phương chưa thuyết trình. Nhiều cái đó. Dài quá. Okay, last one. Sao tới trình luôn không? Rồi nó trợn mắt lên thì nó thích hỏi cái gì trời gì. Scotland. Hello, Miss and everyone. My name is Ung. So now I will present about the climate of Scotland, Wales, and Vietnam. About the climate of Scotland. Scotland is temperate and oceanic climate, and tend to be very changeable. Scotland is cool, damp, and often cloudy. The hosting month in Scotland is usually July, when the average temperature here is about 15 to 17 degrees C, and the hosting month, the coldest month in Scotland is about can drop below 0 degrees C, and is in January. The climate of Scotland is similar to Giờ cái tay ta the nó bị rest of yếu mà. Britain, and it Còn tay chép. has the coolest temperature. So based on this point, the best time of the year to visit Scotland is from early June to late of September. And this is the detail of what the weather of Scotland. About rain, Scotland is known for this large rainfall, especially in the west and northwest. And the areas such as highland and islands, like Gr2, will receive a lot higher rainfall than the eastern region. Cho nó mỏi. And the capital Mà nó biến qua muốn chép. in the Ráng đi capital thôi không được of mà. in Làm sao rồi? Mà bây giờ chị cũng quay lại rồi mà tôi. the capital of Không, kiểu Edinburgh, chép để hỏi cho các bạn sẽ coi được. and the areas and the east area will be rain less. About wind, Scotland often has strong wind and changes, and the wind will have a strong influence on the weather, especially in the coast and high areas. About storm, Scotland goes through many storms, especially in the autumn and winter. Đúng là cũng phải thuyết trình The gì next is about lights. Due to the difference, due to the geographical in the north, due to the in the geography due to the geographical location in the north, the winter in Scotland will have shorter days and longer nights, and in contrast, the summer will have longer days and shorter nights. And about the snow, Scotland will have usually snow will usually fall from December to March, and with the winter lasting from December to from November to April. So in short, Scotland weather is often variable with variation in rain, wind, storm, snow, light throughout the year. And this is the end of nhiều the quá. climate of Scotland. And now we move to the climate of Wales. Cái bự, biết mà tao không có.
a changeable oceanic Wales. climate. The hottest month in Wales is usually July, and during this month, temperatures can reach around 20 to 22 degrees C, and the coldest month in Wales can drop below 0 degrees C, especially in high mountains, and there can be snowfall. Wales has similar weather to England. So the best time of the year to visit Wales is the spring, from late March to early June, and the fall from September to October. They are usually warm and dry, with the blossom in the spring and color in the fall. And so you should know September that and September and in Wales, you should know that Wales have warmer temperature than Scotland, and have fewer days with rain than in Scotland. And Wales also have a lower temperature in winter than England. So I have compare about temperature between three countries, Wales, Scotland, and England. The coldest country in the winter is Scotland, next is Wales, and the last one is England. And the hottest country in summer is England, next is Scotland, next is Wales, and the last one is Scotland. The next is about the climate of Vietnam. Vietnam is a tropical monsoon climate with humidity averaging 84% throughout the year. The average annual temperature ranges from 22 to 27 degrees C. However, the average temperature in each place is different. For example, Hanoi is 23 degrees C. In Ho Chi Minh City is 26 degrees C, and in Huế is 25 degrees C. And Vietnam's climate have two distinct regions. The first is the cold, dry season from November to April of the following year, and the hot, rainy season is from May to October. Because the difference in latitude and mountainous region, the climate tends to vary considerably from place to place. For example, in Đà Lạt will be very cold, very cool, while in Ho Chi Minh City, a few hundred kilometers can be very hot. So this is the end of my part. Thank you.